हज करने के अपना सवाब है कि हर कदम के ऊपर 5 लाख नेकियां दी जाती हैं, जो बड़े पाइप से हाजियों के ऊपर मसनूई बारिश की जाती है। अब अपने उल्टे हाथ पे तवज्जो देंगे तो ये येलो कलर की बुक की एक लाइन देखें, वो पीछे पहाड़ी से लेके ये सामने जहाँ से हम दाखिल हुए थे वहां तक ये वकूफ अराफात का हिस्सा है। इसी आपके उल्टे हाथ पे ये जो 6 मीनार 3 गुंबद 3 नाम है, ये मस्जिद निमरा है, ये सारा साल बंद रहती है। सिर्फ 9 ज़िलहज को खोली जाती है। हज का खुतबा और ज़ोर और असर की नमाज यहाँ पढ़ाई जाती है। इस मस्जिद के 3 नाम हैं, 64 दरवाजे हैं, 6 मीनार हैं, 3 गुंबद हैं, 3 लाख हाजी इसके अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद निमरा, मस्जिद उर्फा, मस्जिद इब्राहिम। और यहाँ से ये उल्टे हाथ की मस्जिद है और ये सामने आमने सामने देखेंगे पैदल चलने वालों के रास्ते, और ये सामने हदूद हरम की बाउंड्री लिखी है, इस पर लिखा हुआ हरम स्टार्ट है। ये सीधे हाथ पे 2 रास्ते ये हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता पीछे देख के आए, और ये सामने उल्टे हाथ पे मस्जिद निमरा। इस मस्जिद के अंदर 3 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ 3 मसाजिद ऐसी हैं जो साल में 1 दिन 1 शब और 5 रोज खोली जाती हैं। ये जो अराफात की मस्जिद है, ये 1 दिन के लिए सिर्फ 2 नमाजें, ज़ोर और असर की नमाज और हज का खुतबा। मैदान मुज़ल्लफ़ा की जो मस्जिद है वो 1 शब के लिए, नमाज मगरिब और नमाज इशा के लिए, और वादी मीना की जो मस्जिद है वो 5 रोज खोली जाती है, 8 ज़िले से 12 ज़िले तक। बाकी सारा साल ये 3 मसाजिद बंद रहती हैं, ना कोई नमाज होती है, ना अजान होती है, ना जमात होती है। यहाँ पे सारा साल ये मसाजिद 3 बंद रहती हैं। पैदल चलने वालों के रास्ते देखिए आपने, पैदल हज करने का इतना सवाब है कि हर कदम के ऊपर 5 लाख नेकियां दी जाती हैं। और जो पैदल हज करते हैं वो लोग रब ताला के इश्क में इस कदर खोए होते हैं, ना धूप ना गर्मी ना प्यास, नंगे सर नंगे पांव हालत हिराम में होते हैं, ना तो सर पे कुछ रख सकते हैं। हवाई चप्पल होती है टूट जाती है, बस एक ही सदा लगाते हैं कि अल्लाह हम हाजिर हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए इन राहों के मुसाफिर बनते हैं। 8 ज़िलहज को हरम से अजीजिया से वादी मीना में, 9 ज़िलहज को सुबह फजर के टाइम वादी मीना को छोड़ के आगे अराफात में बैठ जाते हैं। 9 ज़िलहज को मगरिब के टाइम मैदान अराफात छोड़ के जहाँ पे अभी हम दाखिल हो रहे हैं मैदान मुज़ल्लफ़ा में आ जाते हैं। और 10 ज़िलहज को सुबह फजर के टाइम मैदान मुज़ल्लफ़ा को छोड़ के फिर वादी मीना में चले जाते हैं। कुछ 12 को कुछ 13 को वादी मीना को छोड़ के हरम या जिजिया इन्हीं रास्तों से लब्बैक की सदाएं लगाते हुए नंगे सर नंगे पांव हालत हराम में होते हैं, न सर पे कुछ रख सकते हैं, हवाई चप्पल होती है टूट जाती है, बस यही एक सदा कि अल्लाह हम हाजिर हैं, हरम या अजीजिया चले जाते हैं। अब हम मैदान मुज़ल्लफ़ा में दाखिल हो रहे हैं, उससे कबल नहर ज़ुबैदा की ज़ियारत करते हैं। हैसिबान ज़ुबैदा एक नेक खातून थी, खलीफा हारून रशीद की बीवी थी। हज पे आई, देखा कि हाजियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। उसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो पानी की थी। मीना मुज़ल्लफ़ा अरफात में पानी नहीं था। उसने रब ताला की बारगाह में यहाँ दुआ की कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे, मैं तेरे नेक बंदों के लिए पानी का बंदोबस्त कर सकूं। उसने वादी ताइफ के नीचे एक वादी है, वादी नौमान, ये सीधे आपको देखें पहाड़ के दामन में बहुत सीधा सी दीवार, ये राइट हैंड पे सीधे हाथ पे ये बहुत सीधा सी दीवार, नहर ज़ुबैदा। ये वादी ताइफ के नीचे एक वादी है, वादी नौमान, वहां से बनाई गई जो मीना मुज़ल्लफ़ा अराफात पे पानी देती थी। गालिबन 1920 तक इसमें पानी आता रहा। 1920 के बाद पानी तो खत्म हो गया, लेकिन ज़ियारत के लिए आज भी ये नहर बाकी है। और नेक बंदी दुनिया से तो चली गई, उसका ये नेक अमल था कि क़यामत अल्लाह के मेहमान यहाँ से गुजरेंगे, इस नहर की ज़ियारत करेंगे, उस नेक बंदी के लिए दवाएं करेंगे। तो आज मेरा और आपका भी यहाँ से गुजर रब ताला की बारगाह में हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उसकी दर्जात बुलंद फरमा और हमें भी तौफीक दे, हम भी कोई ऐसा नेक अमल करें ताकि हमारे चले जाने के बाद उस नेक अमल की वजह से लोग हमें याद रखें और हमारे लिए दवाएं करें। ये उल्टे हाथ पे मेट्रो ट्रेन की ब्रिज है जो मीना मुज़ल्लफ़ा अरफात में सरकार के जो हाजी हैं वो इसके पर सफर करते हैं। हैसिबान ज़ुबैदा बड़ी नेक खातून थी और सुबह सुबह दरिया जिला के किनारे पैदल दौड़ा करती थी।
वहाँ सूफी और मजजूब बुजुर्ग बैठा करते थे। एक बैलूल दाना हारून रशीद के बड़े भाई थे, ये सूफी और मजजूब बुजुर्ग थे। ये दरिया दजला के किनारे बैठे मट्टी के छोटे छोटे घर बनाया करते थे। एक रोज जुबैदा के इनके पास से गुजर हुआ तो पूछा क्या कर रहे हैं, कहा जन्नत में घर बना रहा हूँ। कितने के? एक दिरहम का। जुबैदा ने एक दिरहम निकाला, उन्हें दे दिया, उन्होंने मट्टी घर तोड़ के फेंक दिया। कहा जा तुझे जन्नत में मिलेगा। जुबैदा के साथ हारून रशीद भी थे। कहा जी आप भी ले लें। कहा मैं ऐसी बातें नहीं मानता। वक्त गुजर गया, जब रात को हारून रशीद सो जाते हैं, ख्वाब में देखते हैं कि सब लोग जन्नत में जा रहे हैं। जुबैदा का बहुत बड़ा महल है जन्नत में। जब हारून रशीद ने दाखिल होने की कोशिश की तो फरिश्तों ने रोक लिया। आंख खुल गई, भागते हुए बैलुल्दाना के पास पहुंचे, पूछा क्या कर रहे हैं। कहा जन्नत में घर बना रहा हूँ। कितने का? 1 लाख दिरहम का। कहा मेरी बीवी को तो 1 दिरहम का दिया था। कहा बिन देखे लिया था, तुम देख के आ रहे हो। बात बड़ी नोटेबल है। उल्टे हाथ पे मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है, सीधे हाथ पे मुजल्फा का बोर्ड, इस पे लिखा हुआ मुजल्फा स्टार्ट हियर। यहाँ से मैदान मुजल्फा की जो हदूद है वो स्टार्ट हो जाती है। मैदान मुजल्फा सारे का सारा ज़ियारतगाह है। ये सीधे हाथ पे देखें, पैदल चलने वालों के रास्ते भी आपके साथ साथ जा रहे हैं। इस मैदान के अंदर खुले आसमान तले हाजी आके रात गुजारते हैं। यहाँ पे कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं होता, कोई खेमे नहीं होते। बड़ी मुश्किल रात है। बड़े बड़े मैटर्स पे सोने वाले, बड़े बड़े महलों में सोने वाले 9 और 10 की दरमियानी शब आके तो हालत हराम की चादरों में इन कंकरियों के ऊपर आके रात गुजारते हैं। बड़ी मुश्किल और अफजल रात है ये मैदान मुजल्फा की जो रात है। राइट हैंड पे सीधे हाथ पे 2 मीनार वाली मस्जिद आ रही है, मस्जिद मशल हराम, जिसका कुरान पाक में भी है। और ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है। सिर्फ 9 और 10 की दरमियानी शब खोली जाती है। नमाज मगरिब और नमाज इशा के हाजी मैदान मुजल्फा में इस मस्जिद में अदा करते जो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। बाकी जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाता है, नमाज अदा करता है और सो जाता है। ये आपके राइट हैंड पे सीधे हाथ पे मैदान मुजल्फा की मस्जिद है, मस्जिद मशल हराम, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। और ये सारा साल बंद रहती है। 9 और 10 की दरमियानी शब को ली जाती है नमाज मगरिब और नमाज इशा के लिए। राइट हैंड पे सीधे हाथ पे मस्जिद मशल हराम। अब ये सीधे हाथ पे देखेंगे कंकरियां पड़ी हुई हैं, बजरी पड़ी हुई है। गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी तो आगे आपके उल्टे हाथ पे ये कंकरी नजर आ रही हैं। हाजियों की सहूलत के लिए इस पूरे मैदान के अंदर हुकूमत वक्त ने कंकरियां बिछा दी। हाजी इसी मैदान से कंकरियां उठाते हैं जो जाके शैतान को रमी करता है। यहाँ पे कंकरियां थी, हाजियों की सहूलत के लिए इस पूरे मैदान के अंदर यूं ही कंकरियां बिछा दी गई हैं। ये मैदान सारे का सारा ज़ियारतगाह है। अल्लाह के खुश नसीब लोग, अल्लाह के पसंदीदा लोग आके इस मैदान को आबाद करते हैं। आज हमारा भी यहाँ से गुजर हो रहा है। हम रब तआला की बारगाह में यहाँ से दुआ करते हुए गुजरे कि अल्लाह आने वाले साल तेरे उन खुश नसीब लोगों में, तेरे उन पसंदीदा लोगों में हम सबको शुमार हो और हम भी आके इस मैदान को आबाद करें। और यहाँ पे वो सदाएं हम भी लगाएंगे, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक की सदाएं हम भी लगाएं। ऐसे बन इस मैदान के मनाजर बड़े खूबसूरत होते हैं। किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं होती। जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाता है, नमाज अदा करता है और सो जाता है। सरों का एक समुंदर होता है, हर जानब से सराएं लब्बाइक की बुलंद होती हैं। जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से हाजी पैदल सफर करके शहर मीना को जाते हैं। रात को बसें आके साइडों पे हाजियों को उतार देती हैं। हाजी स्टे करते हैं। सुबह 40 से 50 लाख हाजी इस मैदान को आके आबाद करते हैं। सुबह बसें वापस यहाँ पे नहीं आ सकती, रश ज़्यादा होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो यहाँ से पैदल सफर करके हाजी यहाँ से मीना करीब 1 किलोमीटर की मसाफत पे है। तो ये आपके उल्टे हाथ के भी दरमियान से छोटे छोटे रास्ते गुजर रहे हैं और सीधे हाथ के भी दरमियान से जो छोटे छोटे रास्ते गुजर रहे हैं, ये सब पैदल चलने वालों के रास्ते हैं। हाजी यहाँ से पैदल सफर करके शहर मीना, वादी मीना, हाजियों के शहर में दाखिल हो जाते हैं। अब से कुछ देर के बाद हम आपको शहर मीना, वादी मीना की ज़ियारत करवाएंगे। आज हद निगाह बस वाइट खेमे ही देखेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13 जुलाई तक उसके अंदर सरों का एक समुंदर होता है। एक ही लिबास में हर जानब से सदाएं लब्बाइक 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 अल्लाहुम्मा लब्बाइक की सदाएं लगाते हैं हाजी कि अल्लाह हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। बस यही सदाएं लगाते हुए अराफात, अराफात से मुजल्फा, मुजल्फा से मीना, मीना से फिर यही सदाएं लगाते हुए हरम या अजीजिया चले जाते हैं हाजी। तो हमारी बस भी चंद लम्हात के बाद ये शहर मीना, वादी मीना हाजियों के शहर में दाखिल हो जाएगी। ये खेमे देखें, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ हैं ये खेमे।
یہ مکتب کے حساب سے خیمے الٹ کر دی جاتے ہیں. 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 لوگوں کو یہ مکتب کے حساب سے یہ خیمے الٹ کر دیے جاتے ہیں. ان کو آگ بھی لگتی, ان کے اندر پانی بھی نہیں جاتا. آپ کے الٹے ہاتھ پہ ایک بورڈ آ رہا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے مزدلفہ اینڈ ہیئر. یہاں سے میدان مزدلفہ کی جو حدود ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کو وادی میسر بھی کہتے ہیں اور وادی نیسر بھی کہتے ہیں. یمن کا بادشاہ تھا ابرا, اس نے یمن کے اندر ایک بہت خوبصورت گھر بنایا, ایک محل بنایا. مسلمانوں کو کہا کہ تم میرے گھر کا طواف کرو. مسلمانوں نے کہا نا, ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے. ایک دن غصے میں آیا معاذ اللہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے. جب اس مقام پہ پہنچا تو رب تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اس کے اوپر عذاب برسایا. کچھ دیر میں اس کا یہ حال ہو گیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا چارہ ہے. سورۃ الفیل میں اس کا پورا واقعہ کہ کیا آپ نے دیکھا ہاتھی پالوں کے ساتھ کیا ہوا. عذاب والی جگہ آ رہی ہے, زیادت کی نگاہ سے نہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور استغفار کرتے ہوئے جلدی سے گزر جانے کا حکم ہے. جہاں اللہ کا عذاب نازل ہو وہاں سے جلدی سے گزر جایا کرتے ہیں. یہ ریلوے اسٹیشن ہے شہر مینا کا, وادی مینا کا. یہ کراس کریں گے, یہ سیدھے آپ پہ مزدلفہ کا بورڈ ہے, وہ آگے مینا کا بورڈ ہے. یہ درمیان میں جو خالی جگہ ہے یہ وادی میسر ہے. سورۃ الفیل میں اس کا پورا واقعہ کہ آپ نے دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا. اس کو زیارت کی نگاہ سے نہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. استغفار کرتے ہوئے جلدی سے گزر جانے کا حکم ہے. یہ آمنے سامنے خالی جگہ وادی میسر. یہاں ابابیل نے کنکریاں برسائی تھی ہاتھی والوں کے اوپر. یہ مینا کا بورڈ ہے, جو پیچھے تھا وہ نیو مینا تھا. حدود مزدلفہ کی تھی, مینا میں جگہ کم تھی اس لیے خیمے باہر لگائے گئے. اب گاڑی آگے جائے گی تو بڑے حسین اور خوبصورت مناظر شہر مینا کے, وادی مینا کے آپ دیکھیں گے. حد نگاہ وائٹ خیمے دیکھیں گے. اس سے قبل یہ الٹے ہاتھ پہ جو پہاڑی آپ کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے, اس پہاڑی کو چھوڑ کے جو آگے آنے والی پہاڑی, اس کے سٹارٹ میں 2.5 سے 2 فٹ کا ایک گنبد, ایک پلر ہے. مسجد ذبیحہ مقام اسماعیل, وہ مقدس مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ہم قربانی کے لیے لایا. گلے پہ چھری چلائی, جب چھری نہ چلی, جب چھری آسمان پہ لڑائی تو جنت سے دماغ آ گیا, آ کر یہاں ذبح ہوا. آنے والی پہاڑی پہ جس کو نظر آ جائے اپنے ساتھ والے ساتھی کو بھی دکھا دے. وہ آنے والی پہاڑی پہ دیکھیں چھوٹا سا وائٹ پلر, جس کو نظر آتا ہے اپنے ساتھ والے ساتھی کو دکھا دے. مسجد ذبیحہ مقام اسماعیل. جس نے دیکھ لیا وہ ساتھ والے ساتھی کو بھی دکھا دے. سب نے دیکھ لیا ہے. مسجد ذبیحہ مقام اسماعیل, وہ مقدس مقام کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لایا. گلے پہ چھری چلائی, جب چھری نہ چلی, جب چھری آسمان پہ لڑائی تو جنت سے دماغ آگے آ کر یہاں ذبح ہوا. ایسبان یہ ایک راستہ ایسا ہے کہ کوئی بھی حاجی عمرے پہ آئے گا. جیسے آج میں اور آپ یہاں سے گزرے ہیں, آج سے قبل آپ کے والدین میں سے, دوست احباب میں سے, جاننے والوں میں سے, بہن بھائیوں میں سے جو حج عمرے پہ آئے, اس راستے کے مظافر بننے کے بعد دنیا فانی سے کوچ کر گئے. آج میں اور آپ بھی اس راستے کے مظافر بنے ہیں. اب کی بار ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پھر اس راستے کے مظافر بن سکیں گے یا نہ بن سکیں گے, یا ان حسین نظاروں کو, ان دلکش نظاروں کو, ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ سکیں گے. آج اپنے سیدھے ہاتھ پہ ان حسین اور دلکش اور خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے, اللہ کے خاص و خاص بندوں کے شہر کو دیکھتے ہوئے, اللہ کے جنتی لوگوں کے شہر کو دیکھتے ہوئے, روح زمین کے اوپر جس دل کے اندر ایمان ہے, رب تعالیٰ پوری دنیا میں سے, اربوں میں سے نہیں خربوں میں سے اپنے خاص و خاص مہمانوں کو پسند کرتے ہیں, جنہیں حج پہ بلاتے ہیں, اور جا کے شہر مینا کو آباد کرتے ہیں. ان حاجیوں کے شہر کو دیکھتے ہوئے صداقت دل سے توبہ گزریں, صداقت دل سے مانگتے ہوئے یہاں سے جائیں, تو آنسو بہا کے یہاں سے گزر جائیں. کل بروز
کر کے یہاں چلے جاتے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا. رب تعالیٰ ایسے ایسے وسیلے پیدا کرتے ہیں جو انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتے. تو آج اس شہر مینا کو، اللہ کے مہمانوں کے شہر کو، خاص و خاص لوگوں کے شہر کو دیکھتے ہوئے دو آنسو بہا کے سچے دل سے مانگتے ہوئے جائیں کہ اللہ تیرے ان خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کا شمار ہو. ہم بھی یہاں کے اس کو آباد کریں اور ہم بھی یہاں پہ وہ صدائیں لگائیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں ہم سب لگائیں. یہ شہر مینا ہے، یہ وادی مینا ہے، یہ حاجیوں کا شہر ہے. اسے اللہ کے خاص و خاص بندے آ کے آباد کرتے ہیں. نہ کوئی اپنی مرضی سے، نہ کوئی پیسے کی وجہ سے، نہ کوئی عہدے کی وجہ سے آتا ہے، یا بس بلائے جاتے ہیں. اور یہ الٹے ہاتھ پہ چار مینار والی مسجد آ رہی ہے، مسجد خیف فرمانے علی شان ہے. 70 انبیاء نے یہاں نماز ادا کی ہے. 70 انبیاء اس کے گرد نواز میں مدفون ہیں. یہ جو سامنے چار مینار والی مسجد ہے، مسجد خیف فرمانے علی شان ہے. 70 انبیاء نے یہاں نماز ادا کی ہے. اور وہ جو سامنے اشارت نظر آ رہے ہیں اوپر ایک وائٹ خیمے اندر جہاں پہ اندھیرا یا اندھیرا، یہ جمعرات شیطان جہاں پہ حاجی کنکریاں مارتے ہیں. سامنے جو چار پل ہیں اوپر ایک وائٹ خیمہ اندر اندھیرا اندھیرا، یہ جمعرات شیطان جہاں پہ حاجی کنکریاں مارتے ہیں. اور یہ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں کیا حسین اور دلکش نظارے شہر مینا کے. ان حسین نظاروں کو دیکھتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے گزرے کہ اللہ جیسے تیرا شہر مینا چمک رہا ہے، ایسے ہم سب کے دلوں کو تو اپنے نور سے چمکا دے اور ان خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کا شمار کر کے ہم بھی آ کے آنے والے سال اس شہر کو آباد کریں. یہ شہر مینا کے مناظر ہیں آپ کے آمنے سامنے، دلکش اور خوبصورت مناظر شہر مینا کے، وادی مینا کے، یہ حاجیوں کا شہر. نفق کراس کریں گے، سیدھے آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے آخری جھلک میں شہر مینا، وادی مینا کی بڑے خوبصورت مناظر آخری نظر میں دیکھیں گے. یا مین روڈ ہے، گاڑی کھڑی نہیں کر سکیں گے، تو ان حسین نظاروں کو دیکھتے ہوئے یہ شہر مینا آج ہمیں الوداع کرتے ہوئے چھوڑ کے جا رہا ہے. پھر کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے، کون سے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے جو پھر اس راستے کے مظافر بنیں گے، یہاں سے گزریں گے. تو آج ان حسین نظاروں کو دیکھتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر کے سچے دل سے مانگتے ہوئے یہاں سے گزر جائیں. آج شہر مینا کو الوداع کیا، ایک روز اس طرح شہر مکہ کو اور شہر مدینہ کو بھی الوداع کر کے ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. پھر کب بلاوا ہوگا، پھر کب آ سکیں گے، کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے. تو آج رب نے پسند کیا ہے. یہاں سے سیدھے آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، رائٹ ہینڈ پہ سیدھے آپ پیچھے مڑے، گردن کو پیچھے موڑے، اپنی گردن کو رائٹ ہینڈ پہ. یہاں سے آخری مناظر ہیں یہ شہر مینا کے. حسین مناظر ہیں، خوبصورت مناظر ہیں. یہ دیکھیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ دیکھیں شہر مینا ہمیں الوداع کرتے ہوئے چھوڑ چلا. اب اس نفق سے نکلیں گے تو سیدھے آپ پہ قربان گاہ آ رہی ہے جہاں حاجیوں کے جانور ذبح ہوتے ہیں. وادی مینا نام ہی قربان گاہ کا ہے. بہت ساری جگہیں ہیں اور ایک جگہ یہ بھی ہے جہاں حاجیوں کے جانور ذبح ہوتے ہیں. یہ پہاڑی کراس کریں گے تو
सीधे हाथ पे पीछे मुड़ के देखेंगे, एक दीवार है जिसको 2-3 किस्म का कलर, वो वाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो कलर का, रेड कलर का, वो पीछे देखें पहाड़ी के साथ। ये कुर्बान का जहाँ हाजू की नजर बोलते हैं सीधे हाथ पे। ये दरख्त क्रॉस करने के बाद फिर सीधे हाथ पे पीछे मुड़ेंगे तो वो पहाड़ी के साथ एक दीवार नजर आएगी जिसको 2-3 किस्म का कलर हुआ है। आखिर पे ये कुर्बान का है जहाँ हाजियों के चंबर जमा होते हैं। अब से कुछ देर के बाद जबल नूर और हीरा की ज़ियारत करेंगे। वो मुकद्दस पहाड़ है, उसके ऊपर वगार है जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम कहीं के दिनों तक आके इबादत किया करते थे। तो 40 बरस के लिए जो पहले भी नाज़िल हुई वो जबल नूर गार हीरा के पर नाज़िल हुई। तो चंद ही लम्हात के बाद गार हीरा की ज़ियारत करते हैं। ऐसे बना आप में से कोई हबाब को आशमंद हो वादी ताइफ की ज़ियारत के लिए या वादी ताइफ से उम्रा करना चाहे तो सुबह 7 बजे वादी ताइफ